हे साखी रही थाओ सर्वदेव, साखी रही थाओ सर्वे मो बंधु बांधव, साखी रही थाओ चंद्र सूर्य दिग पाले, विभा मंडपरे आंभ कूल दीप जले, ब्रह्मा स्वरूप रे बसी अछंती ब्राह्मण, एहांक सम्मुखे कन्या कली समर्पण। यही समय जनक राजन कहते जे हे दशरथ राजन, आपण एकांग चक्रवर्ती सम्राट, मु विदेह मात्र, मते विदेह कहा जाए, आपण एकांग चक्रवर्ती, मो ना विदेह जगु मोर कन्यार नाम वैदेही एवं आपणकर नाम दशरथ जगु आपणकर पुअर नाम दासरथी। आपणकर सहित मु समतुल्य नुहे, सेही मानकर सहित बंधुत्व स्थापन करा जाए जो माने निजर समकक्षवर्ती। आपण तो मो ठारू महान, किंतु जनक राजन कथा तंकर विकल चाहाणी को देखिकी दशरथ कहउछंती जे हे दशरथ, हे जनक राजन, आपण मो ठारू महान, कारण आपण कन्या दान करुछंती, आपण झियो दान करुछंती, आपण महान, आपणଙ୍କୁ मोर शत शत प्रणाम। एवं जनक कहउछंती दशरथंकर मुख को चाहिकी, दशरथ मुख चाहिण मिथिलार नृपति, जनक राजन विनये धीरे धीरे भासंती, मोहि अटे कोपनी रही तुमे अट सागर, शरण पशुछि बंधु हे दोष क्षमीब मोर। जाथिला तुमरी भाग्यरी मुहि कली अर्पण, सेथिरे संतुष्ट होइब करुछि निवेदन, कही अळझिय मोहर अटई सुकुमारी, घर करा कथा न जाने पालिब जत्न करी, रंधा बढ़ा न जानई बुद्धि नाही ताहार, शिखाइब मोर कुमारी तुम्भकु भावे भार। आजी ठारू मोर झियकु मुहि कली अंतर, पाइल मोहर कुमारी तुमे ता बापा हेल, एमंत कहीण जनक शोके होई आतुर, दशरथ कर धरीण कले जे नमस्कार। राम जय राम राम राजीव लोचन, राजीव लोचन राम दुर्वादल श्याम। यही समय रे जनक राजन कर मुख अत्यंत विकल, तांकर चाहाणी विकल। दशरथ तांकु कहिले जे आपण महान बंधु एवं दशरथ बुझौछंती, जनक विकल देखिण
ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜନ ନ କାନ୍ଦ ସମହେ ଏହା ବିଧି ବିଆଣ ଆଜି ଠାରୁ ଏ ଝିଅ ହେଲା କୁଳବଧୂ ମୋହର ତାକୁ କେ ଛିନ୍ନାଶ କରିବୁ ବନ୍ଧୁ ନ ହୁଅ ଧୀର। ଯେ ଦଶରଥ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ମୋର ବୋହୂ ରୂପରେ ନୁହେଁ, ମୋର ଝିଅ ରୂପରେ ମୋର ଘରକୁ ଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ଛିନ୍ନାଶ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଜନକ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନେବେ ସିନା ମୋର ଝିଅକୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋତେ ସେହି କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ମୋର ଝିଅ କେମିତି ଖାଏ, କେମିତି ପିଏ, କେମିତି ଅଝଟ କରେ, କେମିତି କଳି କରେ, କେମିତି ରୁଷେ, ସବୁ କଥା ମୋର ମନ ମନ୍ତରେ ଆସିଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ମା ଜାନକୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନକ ରାଜନଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ିକିରି ଧରିଲେ ଯେ ଗୋ ବାପା, ମୁଁ ତୁମର ସହିତ ଆଉ ସମୟ କାଟିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବୋହୂ ରୂପରେ ଯିବି ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରକୁ। ଏବଂ ଜନକ କହିଲେ ଯେ ଗୋ ମା, ଯେ ତୋତେ କ୍ଷଣେ ନ ଦେଖିଲେ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ, ଯେ ତୋତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ନ ଦେଖିଲେ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ତୋ ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ତୋର ମୁଖକୁ ନ ଦେଖିକିରି ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ଗୋ ମା? ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଜନକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଶୋକେ ଗଦ ଗଦ ହୋଇଣ ପୁଣି ରାଜା ଜନକ ଆକୁଳ ହୋଇଣ କୁହନ୍ତି ଚାହିଁ ସୀତାଙ୍କ ମୁଖ କି କରିବି ଝିଅ ମୁଁ ପାପି ଜନମ ଦେଲି ତତେ କରମ ତ ଦେଇ ନାହିଲୋ ତାହା ବିଧାତା ହସ୍ତେ। କେତେ ଯତ୍ନେ ପାଳିଥିଲି ଲୋ ଝିଅ ଗଲୁ ବାହାରି, କେମନ୍ତେ ବୁଝିବି ତୋତେ ମୁଁ ଆରେ ମୋ ସୁକୁମାରୀ, ଅନ୍ଧ ପରି କାଜେ ଲାଗଇ ତୋତେ ନ ଦେଖି କ୍ଷଣେ ଶୋକ ସାଗରରେ ଭସାଇ ଝିଅ ଯାଉଛୁ କେଣେ।